ଟିକେ आपनर परिचय दियंतु। प्रमोद कुमार बेहरा सरपंच प्रतिनिधि। अच्छा आपनकर जो हाट मझिरे आज्ञा साप्ताहिक हाट मझिरे नियाली रो हाट जाको कुआ जाए सेठी गोटे पीर अछंदी तांकर केते संपत्ति आउ से संपत्ति कोन कोन काम रे लाग देखो हाटटा आमर प्रथम हूँ तीन किसम अच्छी तीन किसम हूँ पंचायतर 61 डिसमिल अच्छी पंचायतर पीरंकर अच्छी आम 30 डिसमिल पाखापाखि 30 डिसमिल आमर ठाकुराणी जोटा विजयस्थली आमर से 20 डिसमिल 20 डिसमिल आमर ठाकुराणी से मंतव्य ना जे साप्ताहिक हाट हम किंतु पीरंकर आमर पंचायतर ये अच्छी आमर साप्ताहिक हाट प्रযোज्य अच्छी नहीं से जो पीरंकर संपत्ति अच्छी 30 डिसमिल कहते से जो 30 डिसमिल संपत्ति कौन स्टाटस कौन आज स्टाटस तो जो चाली अच्छी साप्ताहिक हाट हूँ स्टाटस तो अच्छी से जो जगह 30 डिसमिल जगह मालिकाना कहार रही कौन रे माने कौन से व्यवहार होची से जो आपण हाट करूछंती से जो हाट रु इनकम होची से पैसा कुआडे जाउची किए मैनेजमेंट करूची आ तांकर मार्फतदार किए अछन देखंतु जो पीरंकर आपण कहले जो 30 डिसमिल पाखापाखि जो जगहटी अच्छी तादर आपणकर किसी वस्त्र मुरई मन मार्फतदार अच्छा किंतु सेटा आम शुणीचु आ जानीचु भी 1961 मसीहा गोटे रिजोल्यूशन होता से 60-61 गोटे रिजोल्यूशन कपिटा थी खोजिले बाहर जे सेठी साप्ताहिक हाट हम कौन कंस्ट्रक्शन काम हेनी जदि केबे कंस्ट्रक्शन काम होला माने पंचायत आउ सहमति कंस्ट्रक्शन काम हम एतिक आम ही जानीचु आ तार जो आपन जो कहले वार्षिक आय कारण आमर सेमिति किछि क्राइटेरिया नहीं जे आमर बाटमंगला मागिले आम तक वार्षिक आय दबु कि आम पीर कमिटी मागिले सेमिति वार्षिक आय सेमिति किछि ना वार्षिक आय जा हबो एटा नियाली ग्राम पंचायत को आउची सेठी आमर कोन होउची ना काम एटी इलेक्ट्रिक बिल दिया होउची आरडब्ल्यूएसएस पंप हाउस बिल दिया होउची स्वीपर जो ओळौसंदी नौसंदी ता पैसा तापर पीएन को दरमा तादरु ए सब जिंस शौचालय मेंटेनेंस ए सब ए जिंस ही हुए तादरे आम शुणा पाचे जे से जो पीरंकर 30 डिसमिल जमी सेटा वाकफ अधीन रे अछि शुणु आपणकर तो जो जेतक मुस्लिम कम्युनिटी जगह बाड़ी धर मस्जिद हो ये हो जो सेटा वाकफ अंडर ही थाए किंतु सेटा से टाइप सेटा पंचायत तार कलेक्शन करिवो पंचायत तार रक्षणाबेक्षण करिवो पंचायत तार ही सब किछि करिवो तार नहीं वाकफ सहित किछि चुक्ति हेछि नहीं नहीं वाकफ सहित किछि सेमति चुक्ति नहीं हमर सेमती नॉर्मली भरवाली जेमती आगुरी चलता रिजोल्यूशन नहीं चली कारण सेटा हूँ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पंचायत हेले भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी वाकफ हेले भी से प्रॉपर्टी जहाँ आगुरी रिजोल्यूशन होकर चलती से हिसाब से चली नहीं आपन गोटे जानी रखंतु जो नियम रही वाकफ जी संपत्ति रही वाकफ बोर्ड रो जहाँ दुकान हो बाजार हो घाट हो जहाँ हो से जो इनकम हम लोकंकर काम कौन किसी गरीब लोकंकर काम लगिवो मदरसा रे लगिवो मस्जिद रे लगिवो यही सब काम लगिबा कथा किंतु जिनस आपण कहले एटा ठीक कथा कहउछन्ती किंतु एठी एटा कहार व्यक्तिगत नाही जे किए नेइकरी कोडी कारण जा हबो हाट नीलाम हम सब कलेक्टर को चिठी दिया हम से नीलाम प्रक्रिया करेंगे नीलाम से से पैसाटी तादे कहीं आमे भी टंकाटे पैसा चाहिए क्या दे पारूनी कि आम मन से कौन हम जीपीटीपी हम अप्रुवाल हम से टाँटा कौ हेड्रे खर्च हम सेठी सेमती व्यक्तिगत किए कह आम मद्रासा को दे पारिया कि कौन तार किसी प्रोविजन सेमती किसी ना पंचायत दे पार सेमती किसी नहीं मो कथा मो प्रश्नटी है वाकफ बोर्ड तो कौन मुस्लिम लोग डोनेट करछंती वाकफ बोर्ड को डोनेट करछंती वाकफ बोर्ड से तार जो रखिची जो मुतवल्ली रखिची मार्फतदार मान को रखिची तो मार्फतदार काम कौन मार्फतदार कौन करेंगे तापर वाकफ जमी रु जेकोसी जमी रु जदि इनकम हम इनकम जेनेरेट हम से वाकफ बोर्ड मैनेजमेंट करवा कथा से वाकफ पैसा नब सी तार कौटी कौन खर्च कर न कर से हिसाब से हवा कथा वाकफ बोर्ड रो जमी तार मुतवल्ली भी अच्छी तो आपण जो कहते जो हाटरू जो किसी इनकम हो तोला आदाय होची आपण ताको पायखाना रे लगौछंती इलेक्ट्रिक बिल रे लगौछंती सफासफाई रे लगौछंती या कौन आपण कौन अधिकार अच्छी कि ताकू नहीं कि आपण खर्च करूछंती
ଅଧିକାର କଥା କହିଲେ କାରଣ ସେଠି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯେ ଆମ ପାଖରେ ଏଭିଡେନ୍ସ ନାହିଁ ଯେ ୱାକଫ ବୋର୍ଡକୁ ଆମେ ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ, କାରଣ ଯାହା ସେମିତି ସିଷ୍ଟମ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ମୋଠାରୁ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ଯଦି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମର ବିଡିଓ ନିଆଳିଙ୍କ ସହିତ କନସଲ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଏସଡିପିଓଙ୍କ ସହିତ କନସଲ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାର ଯୋଉ କି ସକଲ ସେ ତାଙ୍କର ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଯାହା କ୍ରାଇଟେରିଆ ସେମାନେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଇ ପାରିବେ। ତ ଆପଣ କହିବା କଥା କି 1960 ମସିହାରୁ 60-61 ମସିହାରେ ହଁ 60-61 ମସିହାରୁ ସେ ଜମିଟା ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନକୁ ଯାଇଛି, ଗୋଟେ ରିଜୁଲେସନ ହେଇଛି। ୟା ଭିତରେ 60 ରୁ 26 ଏଇ ଯୋଉ ରହିଲା କିଛି ବର୍ଷ ରହିଲା, ସେ ତା ମଧ୍ୟରେ ୱାକଫ ବୋର୍ଡର କୌଣସି ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା କର୍ମଚାରୀ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି କି? ଆମର ତ 3.5 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମ ଧର୍ମପତ୍ନୀର 3.5 କାହିଁ ସେମିତି କେହି ଆସିବା କିଛି ପଚାରେ, ଆଜି ପ୍ରଥମ ଆପଣ ଆସି ପଚାରିଲେ ହାଟ ବିଷୟରେ, ଆଉ ଏମିତି କେହି ପଚାରି ନଥିଲେ। ତ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଜମି ୱାକଫ ବୋର୍ଡକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ତାର ମାର୍ଫତଦାର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ପଇସା ବିଷୟରେ କି କଣ ବିଷୟରେ ପଚରା ଉତ୍ତରା ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ତ କେବେ ଆଲୋଚନା ବି ହେଇନି। ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ୱାକଫ ବୋର୍ଡ, ଆଜି କହିବ ୱାକଫ ବୋର୍ଡ କହିବ ୱାକଫ ବୋର୍ଡର ପଇସା ନେବୁ, କାଲି ବାଟମଙ୍ଗଳା କହିବେ ବାଟମଙ୍ଗଳାର ପଇସା ନେବୁ, ତାହେଲେ ତା ନିଆଳି ପଞ୍ଚାୟତରେ କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ହେଇପାରିବନି, ଆଉ ତ ସାନିଟେସନ ହେଇପାରିବନି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବିଲ୍ ଦେଇ ହବନି, ଯଦି ଯିଏ ଯାହା ଅଛି। କାରଣ ସେ ଯୋଉ ଆପଣ କହନ୍ତୁ ୱାକଫ ବୋର୍ଡ ପଇସା ସେଇ ବି ଏଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ହିଁ କାମରେ ଲାଗୁଛି, ସେଠି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କଣ ଥିବ ତାଙ୍କର କଣ ଲାଗିଥାନ୍ତା, ଏଠି ତ ଚାଲିଛି ଠିକ ଠାକ ଚାଲିଛି ନା। ଆପଣ କହିବା କଥା ୱାକଫ ବୋର୍ଡ ହଉ ମାର୍ଫତଦାର ସବୁ ଠିକ ଠାକ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଦିନେ ବି ସର୍ଭେ ହେଇନି। ସର୍ଭେ ହବା କଥା। ଏବେ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଉ ନିୟମ ଆସିଛି ୱାକଫ ବୋର୍ଡ ବିଲ୍ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ଯୋଉ ଆସିଛି, ସିଏ ମାନେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ନେଇକି କେବେ କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କର ଆପଣ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି କି? ତ ଆପଣ ୱାକଫ ବୋର୍ଡ ଜମି ୱାକଫ ବୋର୍ଡ ଅଧୀନରେ ଅଛି, ୱାକଫ ବୋର୍ଡ ତାକୁ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରିବା କଥା, ଦେଖିବା କଥା। ସେ ରେକର୍ଡ କାହା ପାଖରେ ଅଛି? ସେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି 30 ଡିସମିଲ୍ ରେକର୍ଡ କାହା ପାଖରେ ଅଛି? ରେକର୍ଡ ତ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅଛି, ପଞ୍ଚାୟତ ରେକର୍ଡ ବାହାରିବ ଯେ ଆମର ମାନେ ଆଉ ତ ସେ ପଟା ଯଦି ଥିବ କଣ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅନଲାଇନ ଯୁଗ ହେଲାଣି, ଆମେ ବାହାର କରି ଦେଇପାରିବା ଏଇ ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର ଏଇ ପ୍ଲଟରେ ଏହା ମନ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ବୋଲି। ମାନେ ଆପଣ କହିବା କଥା ଏ ଯୋଉ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍ଫତଦାର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମିଳିତରେ ସବୁ ଚାଲିଛି ଆଉ। ଜାଣିଛ ଏଇଟା ତ ଏମିତି କୌଣସି ତ ଇଲିଗାଲ ଜିନିଷ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଲିଗାଲ ପ୍ରୋସେସରେ ହିଁ ଚାଲିଛି। କାରଣ ଜିନିଷ ହାଟ ନିଲାମ ହଉଛି, ତାର ପଇସା ଯାଉଛି, ତା ପାଇଁ କି ଯୋଉ ସୋର୍ସରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ସବୁ ଚାଲୁଛି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ କହୁଛି ଯେ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ଆଉ ଟିକେ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆହୁରି ଟିକେ କଣ ଫଳପ୍ରଦ ହବ। ଆପଣ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଠିକ ଠାକ ଚଲେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ୱାକଫ ବୋର୍ଡ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିନେ ବି କିଛି ପଚରା ହେଇନି। ଆମେ ବି ଜାଣିନୁ ସେ ସମ୍ପତ୍ତି ୱାକଫ ବୋର୍ଡ ନାଁରେ ଅଛି କି ନଛି, ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଏଇଟା ହଉଛି ଜିନିଷ। ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ, କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯୋଉ ଆଜି ଯେ ଆପଣ ପଚାରିଲେ ୱାକଫ ବୋର୍ଡ, ସେ ସମ୍ପତ୍ତିଟା ୱାକଫ ବୋର୍ଡ ନାଁରେ ଅଛି କି ଆପଣଙ୍କର ମାର୍ଫତଦାର କାହା ନାଁରେ ଅଛି? ଖାଲି ମାର୍ଫତଦାର, ୱାକଫ ବୋର୍ଡ ନାଁରେ ଅଛି କି ନଛି ଆମକୁ ସେତେ ତଥ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିଥିବେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ଭଲ। ତ ଆପଣ କହିବେ କି ସରକାରକୁ, ଯଦି ସେ ୱାକଫ ବୋର୍ଡର ଜମି ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରକୃତ ସର୍ଭେ କରନ୍ତୁ, କୋଉଠି ଜମି ରହିଛି, କେତେ ଜମି ରହିଛି, ତାର ମାଲିକାନା କାହା ପାଖରେ ଅଛି, କିମ୍ବା ମାର୍ଫତଦାର କିଏ ଅଛି, ସେ ତା ଦେହରୁ ଇନକମ୍ ଯୋଉ ଜେନେରେଟ ହଉଛି ତାକୁ କୋଉଠି ଖର୍ଚ୍ଚ କରାହବ କି ନ କରାହବ, ଆପଣ ସରକାର ପାଖରେ ଦାବି ରଖିବେ କି ସେଟା ଇନକ୍ୱାରି ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଯିଏ ଥିଲେ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସିଂ ବଡ଼ ଭାଇ, ତାଙ୍କ ପିରିୟଡରେ ପିରଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ହେଇଥିଲା। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ପିରଙ୍କ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ହେଇଥିଲା। ପିରଙ୍କର ଯୋଉ ଚାରିପଟେ ଯୋଉ ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସେ ଯୋଉ କିଛି ପଇସା, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପର୍ବ ହୁଏ ଏଠି ମାନେ ସେଇ ପଇସାରୁ କଲର ଭରକା ଦିଆ ହୁଏ, ସବୁ କିଛି କାମ ହୁଏ, କାରଣ ଠାକୁର ସମସ୍ତଙ୍କର। ସେଇଠି ମୁଁ ବି ଆର ବର୍ଷ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଇଦ୍ ହେଇଥିଲା, ଇଦ୍ ବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସେଠି ଇଦ୍ ଉଲ୍ ଫିତରରେ ସେଟା କଲର ଫଲର ସବୁ ହେଇଥିଲା, ସେଠି ବି କିଛି ପଇସା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। ସେମିତି କହିବାନି ଯେ ଆମେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉନି, ଏଠି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। ପିରଙ୍କ ସେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ହେଇଥିଲା, ତା ଚାରିପଟ ହେଇଥିଲା, କଲର ହଉଛି ପ୍ରତିବର୍ଷ, କାମ ହୁଏ କିଛି। ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି, ମାନବିକତା ହିସାବରେ ଆପଣ ସେଟା କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଭାତୃତ୍ୱ ଭାବରେ ଆପଣ ଏଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ମାର୍ଫତଦାର ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କଣ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ସମୟରେ? ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ଆଲୋଚନା କିଛି ସବୁ ଭାଁରେ ଚାଲିଛି, ମାନେ ୱାକଫ ବୋର୍ଡ ରାସ୍ତାରେ ସରପଞ୍ଚ ନାଁରେ ସେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି। ସରପଞ୍ଚର କାମ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର, ସରପଞ୍ଚ ହୁଅନ୍ତି ଜିନିଷ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣା କରିବେ, ଯାହାର ହଉ ତାର। ଆମର ହଉଛି ଯୋଉ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସରପଞ୍ଚ ହଉଛି ମାନେ ସରପଞ୍ଚ ହଉଛି ଜଗୁଆଳି, ସରପଞ୍ଚଙ୍କ କାମ ହଉଛି ସରପଞ୍ଚ ଜଗିବେ।
most trusted social media.